رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمرنتم كبرنا مغانو قلقو قلاسين دودا نمغا دكو انتاغدو وشيرو قلون دي يلو سرغانا كنيالاي كننغي هالي ورو ودرسونا درسو تنجي كندو سيغوندي سارو بلارو درسونوندي وانتا جلي دائما اوغادوانا آخنون چوسودا خصوصا سرود دانتانتو على كل حال awa wallahu subhanahu wa ta'ala nyagene odida qalasi ado awasa sebete gollu surun kamma ado terinkanda na suga nokusu akhinu benu iga sitigu korosino danga na digankanu ku kinyandin nokku ase ganto ko da wora ga kinyandin no Allah ganno o gollundi gollon khalasin kinyugo wagille o akhinga sadiqu koita aga jogin tro wadu anga Allah ganno da demo ado henda Traoré aga France kene o akhinga kengeni Tijani Kamara aga sin gasigoda ti hube kudder sunu khibarundi yalla Allah subhanahu wa ta'ala ganno odi isukisi ke hini akhinun da mancharo terinkanda non chwa amin igero de ma ke siti krosinde nga internetin killendo ahube tanasu wori dersu tanji kendo segundi nangemu safarun qaso akota hana araban kota miladin china wujinero komona gatido tannagaten sinandi hijriyan china wujinero komona gatido tannagate miladi wujunu hilli sino tamdo sego khasu tamundi atamu hondaga babu fil azani wal iqamati ate yere kundu awadiga munandanga tuindinde kelmeta azani kenne araben kanne tuindinde azanu tuindinde ati babu yero kundu woti babu nga koni kitabe nduno kusu kenne babu lo uqule haqlum babunya haqlul luraqe haqlu ngarono hintu agundi ti holla qebe kendo tambo kompolla kempeti bane ani salqil nqibarenya konanda kitenya konanda ngas awa silama gonno gondi wali iqama ado salli siginde ima kan kuto ado idigan kannu awa kenya konanda salli khille Allah fare sallallahu alaihi wasallam birembe agere awasa Medina saibenunga iga khenin nantina hode beri iraga sallen agatintu indini awa mei mogobe bo yogona to na imbenkumu tidenna bogu yogona to na butunun ketu ide hayi kumpo hosu ido batana tananu kunga ho batalla ga he idaga killenga banuna idaga killenga banuna awa mallahu subhanahu wa ta'ala ga salli khille aga koyni sahibe yogoy uragun nogondi
kengarini nalla adigame mogon ko Allah farendanga sallallahu alaihi wasallam inan cebeti ken kamma salle khillenni awa golle ay farendigama kamma khadi daraja khore be gayi alqiyaman kota irwa yogoda la konin nanti salle khillano iqanne ngille nyana alqiyaman kota hadise yogano nga khadin nanti salle khirana ngana salle khirni Allah subhanahu wa ta'ala awi kittello ayin kollan kam aganya agaro na ayin kollan kam mati mogobe huwa alam ani kento kayfiyan mogo okunti kento salle khillen khadi huwa ni faringa sallallahu alaihi wasallam ada kunna ti sallqillana ngana sallenqri huhunta salliqilleke muku ajinanda hada marmindo ayitundo ahomumo hari nyogonga jindi gantanya alqiyaman kota igatelle sedandanga nanta awa anyi sallenqil adi kenya ko sahibe ndan nanti sahibe kebe geni gundun cere amana agado tammisondo yihinunga gunnendi nanti awa andani abane harabane gi awa igunnende ani sallenkri parce que sallege gana khiri mukano ko benuga muko hare hada mare munga he aswanya na danga seda nai alqiyaman kota salle khillen qadi salle khillana ngana salle khillen joppa farenda konoda sallallahu alaihi wasallam ati setane wa halla koyni awa wurnu lahu duratun aga tono mana ko herengana wurnu awurunte ga aga ton tallam pitta hitana setane ga aga sallengana khiri awurnu apasani torno awurnu nanguru aga tono daga na magalla to atrong antakadi kaga na duguta sallelenga ta na illerne khati aga mulla na ga kita salle ke no gondi na hinya ngagai o kya sabawun to anonti salle ngana khiri anga misidendi angen na manya salle khiri angen kawa anyo anto hono londini anga baka anda kembo gunte ante to ando ko ni taralle ma ko ngadaga ando setane ha taralle ma ko ngadaga bo salle khille awa barajo qore wote khadi parce que am pay meni de berni am pay khirindini katte khirinya wal azan wajibun fil masajid mishidun di sunna koto kanati wajibin yan sunna be gani akiti wujubi yara kundu amana sunna be gani sunna koto yan mishidun di wal jama'ati ratibati farenga sallallahu alaihi wasallam sallallahu ha goren kagadi wala titren kagadi adi bangandi dingira wa agana daga gajangendi agana daga soku debe berakenga aga mulla na kha gaja ti aga foki aga na lo salama gon nogonde awa wini ken debe rakenga hana ma ille ngana kere ille ngere ama sal kere khanne mugu anatu nan taga kon kadi aga heti salamin ana ga gaja kibre sal khille na hamwe sal khille nyimme jinabure nga dingira sui sal khille nga nyana no awadaga anti tokon wajibun fil masajid wal jama'ati ratibati ado jama'a be hari miside ga he me jamanya ni tusura ga minyi nino ngaga ga sallini awa khaga hajunga sireta na ina akhiririni nalika hagai agawa salle agana sallen qiri sunna nyane bo kebire salle khille sunna ngeni keta yalla wa jaman chusuani de berni ba la serebani asika asunna gonga soronda akenna awasa adeberi akemba ne gana sige awawosan akenga baraje ajanu ke barajen kitana me asunna go ke ga awajiba gon khenuba ka jaman kuten kamma kai gama sirisu gama kitena deberi su
awa aga di sunna ko te kebe to kono nga problem nga segena ga sukam bo kebre kifaya ngada nga yogonu gana sigi ko ferla yogo ga geni ferla ngam yogonu gana sigi dai aga wosene bo kebre ogeti serebane khallenga wosene ajanu ndo iqamanchu jamandang anke mbe keta sorongedi ijji kellanti nantanya nanya salqirana annan kawa men deberni walla nyimya ga huti da nantanga nyana salqirana annan kawa men deberni akaranat maka bonondi de kenga hanga bonondi a problem nangade bo salli qillen qadi qaida yogonu wanu ngaga yogonu ga kono iga jamuntan kono walle ga simmana wona lato baka kenkai nanti salli qille awa Allah tana na salli qillana bana mangana kuye ibrebe kempeti delle ado qadi nanti salli qille awanya na sababu ana miskina gon kinya sereng angana salli qirana nga nanta awanya na sababu anga nyana miskina nga Allah kempeti ton me menene yogonu mirello ni ke kama pasi naburugumu ikunde afero koronga me ikunna nya salqran nanti debe nkalsu gumu korenya haygana nya salqran nga misident allogode pasi akende khibaru koro kubenu game akenna nya wakati so akengarini awa wakati mpananga misidendi akendi kenta kita bo surubenu igum mpi khoro ganti maka kulla wattanki tana igarni misidendi wakatin so igarni sallan kri bo angaba kunyai hi khoro ganta sorobenu maka business khoro ganta sorobenu maka kunyani tanki tana sirira wakatin jugge mundini misidendi anni kumpoge be anyi sallakillanu qawre hetinanti anganya sallakillana ngabane anke lantaka hokitan Allah walla hogam magangana sallakillana ngabane anna bureke sutelle Allah kenka hokite keni duranya ha sallakille keni duranya tabane allam pi gama sereji de khairiya anta nagasin hari nokunu wa qur'ana di yogonu ga tokka kono tangana to gonun qaranga su awa anan wurje kan kotonde ken mesibonya akida brenen ken aha fa amma ar-rajulu fi khassati nafsihi amma sereke be abani bane ani akumande mangi ay me bane akumande mani kamma anta sere murnun nanti akamannalle in challi dome aha fa azana fa hasan awa gana sallan qiri al hosre de beri an bane wante da anta sere muru an salbiren kinya an girande sallan qiri an challe and hosre de beri ko farange sahibe awa nyameri tay mogobe wala budda lahu min al iqamat ha helle keta ago tirnda naga tirndindi an gana sallan qiri bo jamanya geni keta walla mbana nange di sallan qiri esga Allah usantana takbiratul ihramin kono ba salle qille ke gambaka awa salli siginde mbattende ba ayi salli siginde ni sunna ndura chunnai ko salle qille ngage ni dura chunnai mo ko be anna sallan qiri jamanya geni anna sallan qiri anna sallan cikinde kebe geri sallan qiri ara woy kada ana sallen cigindi kibe geri sallen khiri sereta naga na sallen cigindi basinte an bane aga na khadi an geri sallen khiri an gana yi sallini anna sallen cigindi khadi aha wa amma al mar'atu khayagare fa in aqamat fa hasan aga na sallen cigindi al hosre de beri wa illa fala haraj naga aga na ama agama siginde ka asigitani nanti Allahu akbar ama salle sigindi awa eti basinte aha igon kaga na munga agama salle sigindi an men de berni o kontine salle o kontine salle aha ho wa walla honte na
sujudi entay sujudi sahwin tay parce que meni sababuni sali siginde ni meni sunna bon aha o khata gana to gono sujudi entay aha woni kempa munu kammo sallen no gohe pasanti sallen no gonde ageto sujudi sahwi nga serengo jobini to hoy baina takbiratul ihram wa taslim allah akbar hanando assalamu alaikum innaka bon hinun na ankita kenya no gondi anga awasa sujudi ende berni amma li iqama aken min kharij as-salah ani sallen cellanye amma rohana aha ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح باتي سربان ngana na sallen jigin pasi farenda ko ba sayid al-qudri nanti agana itamisondi wala gi burusunde bendi ana sallen ngiri ani iqanne ngurugi ani iqanne ngurugi ti salle khille ge nan qari an kannen qimpa an kannen qimpa ti jinna do awa hadamare medo hoho gadi mugu alqiyaman kota iwate le seda dan alqiyaman kota nanti asallan seda gana daga skite serebe danga alqiyaman kota te khairinga ma salla ke go be ga salle dar sunna misire kachola igo kebe yiti salla kadana na ari hoy ida hobe laga moda tasho nyanda khande ken kota ida ari do torun kan amaketu se ne sersuda ida ari yere mi bito hillaba ma hobe ade kenya anta sen mi yonki nga khenne birebe ade ajanu nyade ber nan kule na ajanu de beri yonkin nambo bito menu me asakaran didigam yonkin ga bakka wakati bayani aga digam adigam nyamenia ajan aduta banta yonkin kan to Allah no hingun dontu ko wado khairi jikki arno nya khairi nyangana pasanda hada marmen ngori hada marmen chondo me misalende karo hillane karabane ke ago buteli mo karabane ke ago sifo bonendo khairin jogunte nyano ko jinga jokke mo sondon curugumunga nari bonen jogunte nga kara kibe geni buteli nga kenyan terena kamana kawondini bane antaron adangine ya me sondon burugumunga nari ikundangini boneke jinkamma ti sifo ke karanye ani sugunwa me khairin kallen anari sondon cirugumu yakana dangaiti shifon alhalan ana sugu malakal maut kalle ganari keta gana sondo meke mondo kebe gano gondi awanga na jillo angana shifo angedi jimuto tay o to kebe gadia khamondo an hay kalle gana mondo kebe gadi kenyan baka tan sahada kenyan ci hayon kindi kenyan ci hason do mende kalle de mondo ari kenya bagandi yalla la gono diga melle gerenya kalimati la ilaha illa allah muhammadur rasulullah idi kela moda kay go khibarendo o allah subhanahu wa ta'ala nya gano da khairi akuten allah ma wala yu'azzanu li salatin qabla waqtiha antigemme wana salle siginda waqatin kan wana salle sigindi wana salle khiri awaqatin kane illa subha gantani suquba salle hana awaqatin amakinye ke gelwon serembire ke mahari jule nan to na sallan khirilla fa waqatin nan kinya laga sara huturo suquho fa waqatin nan ke gantani suquba asi suquba ne kenkonga katinya ogana to na wara ma waqatin ngana kinya bire be khirnden nanya awa kenya nyana sababu wa ile ngakerne soronga kam maganya gade mitunu tammisu allah akbar allah akbar maganya ken qaida maganya ken qaida sunna mo kompetike
sunna mo gompeteke فلا بأس أن يؤذن لها في ثلث الأخير من الليل si urongana tagandi awa tagandu tummi karawo ke gana dangi tagandi bane aga togo adaga ajanu na nyakendi keta misale ganati uronni leru tummiya leru karagi gadangi leru karagi gadangi leri tumundi njoperanta nagara wasallan kale bo kebre muhimu ngeni hube keta salle ke khirndendi salle ke khirnden qara wallahi ke dina na qaramponya angana ajanu gumun terinka anga nyini hube ajanu bonon tengene akibgibenya onda mun cigere boken alla gana dunge ko tatana wariniro ajanu ke qatawunu benu ga no gondi na tutte kibiratul ihram nundo almu'minu nyimmenu awu ga telema tandumero halla qataw tandumero ho qataw awa kitene almu'minu ndo sallaqiranu maga anna yogoni agate allah akbaru an challe mon nan duguta an challe njopande takbiratul ihram an ko sata allah akbaru walla ajanu gume allah akbaru an ajanu bonon nan duguta illa Allah gano kis Allah gano kis keno ko bangati farenti gonna hara gana yi sahaba yi gonna hara bare gana yi gunindi ana sallen ko passe ho gana sallige mu wanyara nga seranga ngam ko ta bo est-ce que ora wa muqarana nyana tikenga na kenga aksum poniwa mene par exemple ça ama qur'ana ama salikhilen khallen quoi bo sirebe ga qur'ana karanga sasa kun wala sirebe ga wayunen ka nyana sasa kun est-ce que ora tin ho ga kemuku kun ka wanyana karanga seranga alkhaman ko tawa bo walma kenga contraire hibe gana ya hoburu nyanga nganga digamuru ko sugeni metana sharanga madu tibini yo koni ga rasul sallallahu alaihi wasallam adiga muke kamma bo koni ga hube tuta allah subhanahu wa ta'ala geti inna nahnu nuhyi al-maut wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum kesabatin den bone nya ga nangari toko khairi nya ga nangari toko allah ti wasana dan me hada maru mun al halanun tiba yogo wodi aga kala ko ta ke bari junubun cuan kala harna kenyola ari junubun cuan kalla Allah yang pama yogo wodi and aga kalla kota be ari junubun makara junubu ke ma yampa me junubu ke halle kuti amma ho to do halle soro ogatini katidi ke hobre a to soro ngaseram akendi junubu le khabrandi ada tele masalano silaminun do awunundo hinun tananu awa kulla wa ken junubu kerna ma khabira ken gondino kella banyana bo sikandike kenyan mesibo nga kenyan kota sui sereke bega kara ajunubu nga hayyan angelinte nga halle akendi meni deberi akendi balindi menya sigindi jiyeni kompenya sigindi dolomi kompenya sigindi bonondi ndeta na jopa nyendi ayi me wakatinde hoburu benu ganya kunce heda batenga anda yankana khaburandu ko tabaro kunga yankana kenni ban bo aro halle khaburandi keta ho ga gollina halle keta ken pobure no gondi ken kamangi junubun kita ibe ganari dolombu telin mini adolo mini rakei aga junube kita akawa ame junubu kita e khaburandi ko farangira ko sallallahu alaihi wasallam sere sunti kirinde de berni zuluma to nyongunde geni dunadi maduna ngiri gantani sere kallen junubu nga kamanga ajunubu mi ayankana kato haba adama re nyugo be giri kallen juba ke gere be so hanyana kundu ki bombu so hasedinu kundu na soron nkere kafu adama da kelleme asu junubu ajunubu nga yankana kate bo kibire keta mini nyana alla gundo qoro khabronti angi yogo nyini agundo akhabura ke hube itin qoroba be junubu nyitin qoroba be ga kamma angana yi abbangandi na elemandi soronda nganta tonno dibende
antaton telima ga kara agedi junubu kebe golbure kebe togodu halle hitina kebe agedi kutudu halle balaw be ga bakedi ange nyandi hitina nkuti debenda ankarana togo ho ga be ga no gondi wa ga jange dalle mun qoronde ale halaburen kamma kun qadire mun qorondi ken kamma kun qadire mun qorondi ken kamma ma kun tugan tugu taranya me an qaradu mi ganyeme ho gedi ho sera anke be gedi joppa aswami nyina ngan kabrandi ho buren jopande mayade adamare me alayhi salam kenda ke problem kita anke nyam ko to ken kita anti konta kita wa haka jaibi gananya khairi nyangana kai an ka gire khairi ke be jopanya ko ten kamma anya karamunde walla nya hube man ka gan karama kuncuro gan duguta pew asu baraje ngan kanyini yogo ka khairi an gana yititinge ngori sika kama ngana bagandi soronya ko serenti sakai yalla Allah gano ya khairu dun kai assalamu alaikum warahmatullahi